हेलो गाइस 17 মে জেঠৰ 2 তাৰিখ 2025 শনিবাৰে প্ৰয়াত থানেশ্বৰ বৰদেৱৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিক তিথি উদযাপন কৰা হয়। ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য ৰসজনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰাতিপুৱা 8 বজাত বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকা অৰ্ধনিমিত্ত উত্তোলন কৰে ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত মদন চন্দ্ৰ বড়োৱে। 9 বজাত শহীদ বেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি শ্ৰীযুত মুকুট প্ৰসাদ বড়োৱে। 10:30 বজাত স্মৃতি চাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সভা পৰিচালনা কৰে ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত মদন চন্দ্ৰ বড়োৱে। স্মৃতি চাৰণ সভাৰ ব্যাখ্যা কৰে ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক শ্ৰীযুত জিতেন চৌধুৰীয়ে। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে UBPLৰ স্পিকাৰ মাননীয় কুহিৰাম বড়ো, কামৰূপ জিলা দুলাৰায় বাথৌ মহাসভাৰ সম্পাদক বিপিন চন্দ্ৰ বড়ো, কেন্দ্ৰীয় বাথৌ মহাসভাৰ দেউৰী গণেশ বড়ো, ৰঙিয়া আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক দেৱকান্ত বড়ো, বিশিষ্ট কবি ৰবীন্দ্ৰ বসুমতাৰী সহ বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাত উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। প্ৰয়াত থানেশ্বৰ বড়ো ছাৰে ৰঙিয়া সমষ্টি 3বাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 3বাৰে তেওঁ মন্ত্ৰীত্ব পদ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি পদক অলংকৃত কৰিছিল। প্ৰয়াত বড়ো ছাৰে ৰঙিয়াবাসীৰ বাবে বহু ভাল কাম কৰাৰ লগতে বড়ো সমাজৰ বাবে বহু ভাল কাম কৰি থৈ গ'ল। উক্ত স্মৃতি চাৰণ সভাত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে ভাষণ ৰখাৰ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰে। উক্ত সভাত ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি শ্ৰীযুত মুকুট প্ৰসাদ বড়োৱে চমু ভাষণ ৰাখে। তেওঁৰ ভাষণৰ কিছু অংশ লৈ আহিছো আপোনালোকে শুনক। गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां देवकान्त बर' आरो मिरु बाथौ गौथुमनि दौरि बिथां गणेश बर' आदा आरो लोगोसे जोंनिनो दावगाफु खन्थाइगिरि बिथां रबीन्द्र बसुमतारी, लोगोसे गुबुन गुबुन बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि बे ओनसोलनि गाहाम हास्थायसुला नोंथांमोन, दिनैनि बे गोथार सानाव आं गोथार सानखौनो होनना बुङो। माने बिथां थानेश्वर बर'आ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव असम सरकारनि चिकित्सा खालामबाय थानाय अबस्थायावनो बिथाङा हरखाबै रुंसारि जायो होननानै बुंबाबो बारा बुंनाय जाया। मानो होनबा बिथाङा थैनायनि दसे आगोलालागैल' बिथाङा बे खोथाखौ बारे बारे रिपिट खालामोमोन। आं बेफोर खोथाखौ दिनैनि दिनाव माने जोबोद गोसोखांदों। माने बिथाङा लास्ट अबस्थाथिं बिराद अखहाय अनुभब जादोंमोन, किन्तु मोनसे बिनियाव गोसोनि बोलो दंमोन जे आंजों बर' थुनलाइ आफादा दङ। कुनु AGP कुनु लिडार कुनु मन्त्रीफोरा बिथांखौ माने फार्स्ट जितिया बिथाङा हार्ट एटेक जायो बे समाव लकडाउन कुनु पद्धति रावबो खबर लायाखै मन्त्रीफोरा। आङो बे समावथ' लकडाउन जोंखौ न'निफ्रायबो एगार'रा एखेबारे रायजा हान्जाबाबो आङो थांखानांगोन। आङो जोङो मेडिकेलाव सस्थियाव फैयो, फैनानै माने बिखौ साहस होयो, बेजों रायलायो। एखे रायलायबाथाय बेसां रायलायगोन बिसि मिथिगौ, नों खोनासंबायल' थानांगोन। आरो आं बेखायनो बेफोर रेकर्डिं खालाम आं बेफोरखौ खोनासङो। दा बिथाङा बे समाव जेब्लानोखि फार्स्ट माने हार्ट एटेक जायो बे समाव जोंनि बर' मानसियासो बिथांखौ चिकित्सा खालामदो फ्रि। माने रिटायार्ड कमिशनार महन बर' बिथाङा लांनानै इन्टारनेशनेल हस्पिटालाव फ्रि चिकित्सा खालामदों। आरो सस्थिनि जितु माने फैसा, बै फैसाखौ बिथाङा बुंनानै जाहा बे माबानि गबिन्द थिखादार बिथांखौ फैसा होदोंमोन बेयाव। अबसे बे ओजोंनिफ्राय फैनायनि उनाव बिथांखौ इनफेक्सन माबा माबि जाजानो गिनानै माने बिथांमोना रायलायनानै सस्थियावनो माने माबा केबिन लानानै बिथांखौ बे समाव दोननाय जादोंमोन। अबसे सस्थियाबो बिथांनियाव गरसेबो कुनु फैसा लाया